जामुड़िया ब्लॉक 2 महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर राष्ट्रपति द्वारा अपराजिता बिल हस्ताक्षर नहीं करने के प्रतिवाद में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। प्रतिवाद जुलूस चिचुड़िया मोड़ से प्रारंभ हुआ, जो खास केंदा होते हुए न्यू केंदा मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस जामुड़िया ब्लॉक 2 कार्यालय पहुंच संपन्न हो गया। जुलूस का नेतृत्व महिला तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असीम चक्रवर्ती, जामुड़िया ब्लॉक 2 महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पुतुल बैनर्जी, ब्लॉक 1 अध्यक्ष रखी कर्मकार, महिला नेत्री तानिया चैटर्जी, नेहा साव, पूनम झा, जामुड़िया 2 तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, उपाध्यक्ष दिनेश चक्रवर्ती, असीत मंडल, महेश पासवान, देवाशीष चैटर्जी आदि प्रमुख द्वारा किया गया। जुलूस के पश्चात सभा को संबोधित करते हुए महिला तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असीम चक्रवर्ती ने कहा कि 4 माह पहले 3 सितंबर को राज्य विधानसभा में अपराजिता बिल पास हुआ था, जिसमें दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा पर्याप्त नहीं है, अतः आरोपी को मृत्यु दंड होनी चाहिए। वही बिल को पास कर 21 दिन के अंदर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, लेकिन 4 माह बीत जाने के बावजूद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा ही महिला तथा बच्चों पर निर्यातन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपराजिता बिल को विधानसभा में पास कर देने के बावजूद राष्ट्रपति द्वारा 4 माह बीत जाने के बावजूद हस्ताक्षर नहीं किया गया। মানে পশ্চিম বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সরকারে ছিলেন না, তখনও কিন্তু শিশু এবং নারী নির্যাতনের প্রতি উনি কিন্তু আওয়াজ তুলতেন, সরব হতেন। এখনও উনি সরকারে এসে এই অপরাজিতা বিল পাস করেছেন, কিন্তু 4 মাস হয়ে গেল এখনও মাননীয় রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়নি, যার জন্য আমাদের আজকে এই মিছিল ছিল, আমাদের এই আন্দোলন। কেননা আমরা জানি একটা নারী জাতির অপমান, অসম্মান, মানে সমগ্র নারী জাতির অসম্মান ভারতবর্ষে কোথাও দেখতে পারবেন না আপনারা। অনেক জায়গায় এরকম, উত্তরপ্রদেশে যেমন সবথেকে বেশি নারী নির্যাতন, ডবল ইঞ্জিনের সরকার, মণিপুরে সবাই দেখেছে জ্বলন্ত কি চলেছে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কোথাকার মুখ্যমন্ত্রীরা কিন্তু সরব হননি। একমাত্র আমাদের জনগণমন অধিনায়িকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়েছেন, অপরাজিতা বিল উনি পাশ করিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রের নীরবতা, উদাসীনতার জন্য আজ অবধি এটা স্বাক্ষর হয়নি এবং এই বিলটা কার্যকরী হতে পারে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি এটা সত্তর যাতে কার্যকরী হোক, এটা স্বাক্ষর হয়ে আসুক মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার কাছে। আপনার পরিচয়? অসীমা চক্রবর্তী, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল। চাই অপরাজিতায় স্বাক্ষর। আজ থেকে 4 মাস আগে 3রা সেপ্টেম্বর বিধানসভায় বিল পাস হয়েছিল অপরাজিতা নিয়ে, যে নির্যাতনকারী খালি 20 বছরের যে সাজা হয় সেটা কিন্তু পর্যাপ্ত না, তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। যার জন্য বলা হয়েছিল যে ওই বিলে যে 21 দিনের মধ্যে। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।